وہ کہتی ہیں ہمارے تو پاس بھی نہ ہو, ہمیں تو ٹچ بھی نہ کرو. ہاں, اور ہر بات پہ یہ تھا آج موڈ نہیں ہے, موڈ نہیں ہے. اور پھر ان کو کر لوں میں, یہ میں بولنا نہیں چاہتی تھی, میں نے بڑی مشکلوں سے بولا, آپ یقین کیجیے, میں نے کہا ٹی وی ہے جو وائف مگر ایجوکیٹ بھی تو کر رہے, کیا کرے. شبانہ ایک کال لے لیتی ہوں, یا کی کال ہے, بڑے اچھے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. یا کیا کہیں گے, آج ہم بات کر رہے ہیں مرد جو ہے وہ زیادہ شادیاں کیوں کرتا ہے, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. سب کی بات کی, اور بلیو می, میں جب ایک بیلنس بات ہوتی ہے نا, انسان کو جو ایکچوئل جو حقیقت ہے اس کو میں نے بیان کیا, میں ان کا تھینکفل ٹو ہر. ایک دو سوال ہے. ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نوٹی آفٹر 40, یہ ایک سوال میرا یہ ہے مردوں کے لیے. لیکن پھر میں بتاؤں, مرد جو ہے نا بیسیکلی مرد جو ہے نا حوث پرست. میں آپ کو سچ بتاؤں, بات نہ ہوتی مرد بالکل حقیقت ہے اس کے اندر. دیکھیں اس کے اندر نا بڑا ہوتا ہے. اب یہ چیز میں نے ذکر کیا نا, خرابی کہاں ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں خواتین یورپ, امریکہ, دوسرے ملکوں کے اندر پھر بھی وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتی ہیں, لیکن ہمارے یہاں 2 بچے ہونے کے بعد نا خواتین وہ بالکل ہی فارغ ہو جاتی ہیں, وہ ان کا رومانس میں ختم ہو جاتا ہے. اس بارے میں کچھ فرمائیے. تھینک یو سو مچ. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. مگر میں اس بات پہ ہنس رہی ہوں یار, کوئی جو مرد ہے وہ یہ بات کر رہا ہے, مطلب سوچو یہ تو عام سے میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, کالر ہے میرے, تو جو باقی دنیا بھر کے مرد ہیں وہ پاکستانی عورتوں سے کتنے اریٹیٹ ہوں گے, پریشان ہوں گے. خود ایک پاکستانی عورت ہوں, مطلب ہمیں یہ اویئرنیس پروگرام جو ہے مجھے لگتا ہے سب کو دیکھنا چاہیے, یہ بڑا پھیلنا چاہیے, سمجھ آ جانی چاہیے عورت کو کہ عورت کو اپنے موڈ کس طرح سے لے کے چلنے میاں کے سامنے. اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہے, وہ بات کرتے ہیں. ابھی انہوں نے نوٹی آفٹر 40 کا آدمی کی, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہارمونس میں زیادہ چینجز نہیں آتی, وہ زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے. ایکچولی ایک اور ایشو ہو جاتا ہے کہ 40 کے بعد وہ فائنینشلی اسٹیبل ہو جاتا ہے. اچھا, اور وہ جو اس کو تو پیسہ آ جاتا ہے, کیونکہ وہ جو اس نے پہلے محنت کی ہوتی ہے, اب اس کو اور چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اس کو پہلے نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور یہی ٹائم پیریڈ ہے جب عورت اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہے, اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ عورت کیوں چھوڑ دیتی ہے, ہم عورت کو کیوں الزام دے رہے ہیں. عورت کے اندر فزیکل چینجز ہو رہی ہیں, خدا را اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیسے کنٹرول کرے اپنے موڈ سوئنگز. وہ رات کو سو نہیں سکتی, اس کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں, اس کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے. تو 2-3 شادیاں کر سکتا ہے, نہیں کر نہیں سکتا. یہ اویئرنیس ہم نے عورتوں کو دینی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کریں, اور آدمیوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ عورتیں موٹی ہو رہی ہیں, وہ کہہ رہے جی کھا پی کے موٹی ہو گئی. سچویشنز میں پھر عورتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, اور یہ پیٹ کے آس پاس چربی آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے ہارمونز فلکچویٹ کر رہے ہیں, اور آپ نے وہی ہارمونز جو کمی ہو رہی ہے پیری مینوپاز میں, مینوپاز میں, اس کا ٹریٹمنٹ اس کو دینا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں بایو ایڈنیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی, جس کی میں اسپیشلسٹ ہوں. اس لیے میں ہر 2 مہینے پاکستان آ کے بتا رہی ہوں. آپ کو 40s میں عورت آ کے کہتی ہے مجھے ڈپریشن انگزائٹی ہے, آپ کو اتنی لمبی لسٹ لکھ دیتے ہیں سلیپنگ پلس کی, لگزوٹنل کی, نیند کی گولیوں پہ نشئی بنا دیتے ہیں. آپ کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں لو جی یہ دوائیاں پکڑ لو جوڑوں کے درد کی, اور آدمی کو بھی نہیں پتا کہ اس کی عورت کے اندر کیا چینجز آ رہی ہیں, وہ موٹی نہیں ہو رہی, فاقے کر رہی ہے بیچاری. میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو عورتیں کہتی ہیں نا مردوں کو, موسٹلی جب مرد آتے ہیں پاس اور وہ کہتی ہیں آج موڈ نہیں ہے, تو ان کی ڈائٹ میں کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسی میڈیکیشنز, کوئی ایسے منرلز, وائٹامنز جو ان کو کھانے چاہیے, جیسے مچھلیاں ہو گئیں یا پھر پرونز ہو گئے یا کوئی ایسے نٹس ہو گئے, کوئی ایسی چیز ان کو کچھ کھانی چاہیے, یا کوئی منرلز کم ہے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں, آپ کے جو میں شوز بھی دیکھتی ہوں سارے یہاں پہ نیوٹریشنسٹ لوگوں کے, وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی منرل سپلیمنٹس. دیکھیں بائی ورڈ سپلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے سپلیمنٹ, وہ مین ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے. جب عورت 40s میں ہوتی ہے تو اس کو یہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں, اور یہی میں اویئرنیس اسپریڈ کرتی ہوں کہ خالی عورت کا جو سیکشول ڈیزائر, سیکشول ڈسفنکشن ہوتا ہے, اس کو درد ہوتا ہے, یا پھر اس کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی سیکشول ڈیزائر بھی کم ہو جاتی ہے اور پینفل ہوتا ہے اس کا, تو پھر وہ کیسے اس کا دل کرے گا جب کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی. ایک جب عورت انجوائے نہیں کرے گی, انجوائے نہیں کر رہی, اس کو پین ہوگی, اس کو ہارمونز کی ڈیفیشنسی ہے, تو مین ٹریٹمنٹ آپ نے ہارمونز ریپلیس کرنے ہیں, جسے BHRT بایو ایڈنیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کہتے ہیں. جو سپلیمنٹس کی آپ بات کرتے ہیں وہ آئسنگ آن دا کیک ہے. آئسنگ آن دا کیک مطلب کہ آپ نے ایکسٹرا جس طرح ورزش کرتے ہیں, اپنا وزن اچھا رکھیں گے, ڈائٹ اچھی رکھیں گے, بیلنس ڈائٹ, جس طرح شیلاجیت وغیرہ ہو جاتا ہے تھوڑے ٹیسٹوسٹرون کے لیول ہائی کر دیتا ہے, شتاوری ہو گیا, فلیکس سیڈ, چیا سیڈ, فائٹو ایسٹروجنز, جتنے نٹس ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو سائڈ بائی سائڈ دینی چاہیے فار ہیلدی لائف. شیلاجیت تو بونس کے لیے بھی بہت اچھا ہے, بہت اچھی چیزیں کے لیے, لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں. لیکن یہ ساری چیزیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ مین سٹریم ٹریٹمنٹ نہیں ہے ان چیزوں کا, کیونکہ اس ایج میں جب عورتیں, ایک تو نا ایموشنل کہ بندہ ہی نہیں پسند,
बंदा नहीं पसंद तो आप क्या कर सकते हैं, तो वो तो आपका इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है। एक आदमी आपका पार्टनर अब्यूसिव है, आप खुद फिजिकली हेल्दी हैं, आप बड़े स्ट्रांग हैं, कोई आपको मसला नहीं है फिजिकल या मेडिकल इमोशनल, लेकिन हार्मोनल, लेकिन इमोशनल आ जाता है वहाँ पे, वो तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ काउंसलिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब फिजिकल आपकी पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में प्रॉब्लम चल रहे हों तो हम उनको BHRT देते हैं। उनकी डिजायर खुद ब खुद ठीक हो जाती है। उसमें वो कौन से मिनरल्स है, क्या BHRT क्या है? जो कि एस्ट्रोजन है। अच्छा। जो कि अमेरिका से मैं पाकिस्तान लेके आई हूँ, जो माशाल्लाह अल्लाह ने इज्जत रखी है, मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया है, पाकिस्तान में थी ही नहीं। अच्छा। सो फर्स्ट टाइम उसकी आप कह लो पायनियर मैं लेकर आई हूँ, मैंने औरतों को बताया है कि ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें ताकि उनका 40s के बाद जो है अगर उनको ट्रीटमेंट सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनका ठीक हो जाए। Is this kind of medicine or something? मेडिसिन है, दिस इज अ मेडिसिन, हार्मोन्स हैं। जो एस्ट्रोजन है खत्म हो रहा है, आपने एस्ट्रोजन को वापस दिया, औरत दोबारा फिजिकली फिट हो गई, उसके बाद And how much it cost? What you talking about the medicine? वो USA का है, तो अगर आप प्राइस पूछेंगी तो एक्सपेंसिव है। लेकिन अभी मेरा प्लान, मेरा मिशन यही है, क्योंकि आई एम वर्किंग विद सम ऑफिशियल्स, कि उसको हम इस लेवल पे ले आएं कि मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, ये वाले सारे इश्यूज सिर्फ अमीरों को तो नहीं होने ना, नहीं, ये मिडिल क्लास को भी होने हैं। How will they gonna afford? तो उसकी वजह से ये इंशाल्लाह वेरी सून, दैट्स द मिशन आई एम वर्किंग है। ये मैं डॉक्टर्स को भी ट्रेन कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स और जो लोकल हैं यहाँ पे था ही नहीं ना। तो अगर वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर रहे, बाहर जाके अपने आप को एजुकेट नहीं कर रहे, तो आपकी औरत 40s में इतनी मिजरेबल होती है कि उसको खुद भी नहीं पता कि उसके अंदर चेंजेस क्या हो रही हैं, फिजिकल, इमोशनल, उसको हम डिप्रेशन का कह के, रूमेटाइड आर्थराइटिस का कह के, कैंसर्स को उनके रिस्क हाई हो जाते हैं, ब्रेन फॉग, औरतों के भूलना शुरू हो जाती हैं, नाम भूलना शुरू हो जाती हैं, उनको याद नहीं होता हमने नमाज कितनी पढ़ी थी। और जो काम पे प्रोफेशनल औरतें इतनी फोकस्ड, इतनी ब्राइट होती हैं, वहाँ पे उनको लगता है कि हमारी तो फटीग है, हम सोच नहीं पा रहे, हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। हम पहले इतनी क्लैरिटी के साथ सोचते थे, इतने शार्प थे, और अब हमें धुंधला धुंधला। तो ये जो दवाई है जिसके बारे में आप बताएं, which is an American medicine, which is like for people it's expensive as well. तो इसके जो मल्टीविटामिन्स या कोई ऐसी चीज़ है, या इसके एंटीऑक्सीडेंट्स, जो भी इसकी जो चीज़ें हैं, इसके अंदर सिर्फ एस्ट्रोजन होता है, क्या होता है? मतलब ये चीज़ें क्या हमें डाइट से भी मिल सकती हैं? जी, फाइटोएस्ट्रोजेंस, जिस वो वाली डाइट्स जिनके अंदर एस्ट्रोजन प्रेजेंट है, और मैंने वही बताया है कि वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। अब वो कौन कौन सी है? जिसमें सारी जितनी ब्रोकली, जितनी हरी सब्जियां, जो क्रूसीफेरस सब्जियां कहते हैं, हर रंग बिरंगी सब्जी जो आप खा सकते हैं वो खाएं। लेग्यूम, लेंटिल्स, अनार, बेरीज, ग्रीन टी, हर चीज़ के अंदर जो होते हैं वो एस्ट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो आपको हेल्प करेंगे, वो ट्रीटमेंट नहीं है। वो आपको साइड में देने। और इस एज की खवातीन को सप्लीमेंट, आदमियों को भी, लेकिन ज़रूर लेने चाहिए। 4-5 में सप्लीमेंट आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो नीड होती है ना हमारे प्रोसेस्ड फूड है, उससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। आप कितने के अंडे खाएंगे कि आपको जो है जाके कितना प्रोटीन खाएंगे, कितना ब्रॉथ खाएंगे? उन औरतों के लिए तो जरूर बता दीजिए जी, मैंने जिनके बारे में ये सवाल किया था कि आज मूड नहीं है, जिनके डिजायर्स ही नहीं है, और वो अपने मियाँ को बार बार इंसल्ट कर रही है। अभी देखिए, मियाँ इंसल्ट फील करता है, फिर तो उनके रिजेक्शन है ना, रिजेक्शन है डेफिनेटली। उसके बाद अब उसको हम ये कहेंगे वो बाहर जाके किसी से शादी कर रहा है, किसी को पसंद कर रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन तो हो रहेगी ना उसके अंदर। घर की जो है आपने दरवाजे की कुंडी लगा के रखनी है ताकि बाहर से कोई ना आ सके। बेसिकली ये बात है कि अपनी हेल्थ को आप अच्छा करें। उसके बाद फिर आप देख लें कि आदमी की तबीयत क्या है, आदमी ने जो करना है वो तो करना है। हम अपनी बात कर रहे हैं एज ए वुमन, अपनी तरफ हमारी ड्यूटी क्या है? हमने अपना वजन कम रखना है, वर्जिश करनी है, स्लीप अच्छी करनी है, स्ट्रेस नहीं आने देना। आप स्ट्रेस को अश्वगंधा इस तरह सुबह खास पी सकते हैं, खा सकते हैं। स्ट्रेस कम करना हो, रात को नींद नहीं आ रही है, मेलाटोनिन ले सकते हैं। जो सप्लीमेंट आपको लेने चाहिए 40s के बाद इंपॉर्टेंट है, विटामिन D3, K2। कुछ लोग कहते हैं हम सन से लेते हैं, मैं सन से नहीं लेती क्योंकि मुझे अपनी स्किन बड़ी पसंद है और फोटो एजिंग हो जाती है, तो मैं नहीं चाहती कि मुझे सन जो है बूढ़ा करे। तो उसके लिए विटामिन D3 विद K2, ठीक है। और व्हाई विद K2? क्योंकि K2 जो है ये वो चीज़ है जो विटामिन D की टॉक्सिसिटी नहीं होने देगा। अच्छा। क्योंकि विटामिन D अगर लें तो हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है, कैल्शियम जाके फिर आपकी ब्लड वेसल्स में क्लॉट कर सकता है। अगर आप जाके रेगुलरली अपना ब्लड वर्क नहीं करा रहे और आप चाहते हैं कि टॉक्सिसिटी ना हो, तो K2 जो है उसको उसकी जगह पे रखेगा, बोन्स के अंदर, ब्लड में नहीं आने देगा, वेसल्स में नहीं आने देगा। अच्छा। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एट बेड टाइम जरूर लेना है। आपकी एंजाइटी भी खत्म होगी, मसल स्पेज़म खत्म होंगे, आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी रात को। अच्छा, कितनी mg की? ये यूजुअली 350-440 होता है। मैं कहती हूँ फार्मूले पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका रेगुलर आपने रात को सोने से पहले एट बेड टाइम
मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। कोई अच्छा अमेरिकन ब्रांड ले लें, यूके ब्रांड ले लें, बाहर का इंपोर्टेड कोई ले लें, दैट इज पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया आपने? मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपने अमेरिकन मेडिसिन इंट्रोड्यूस कराई, तो मैंने कहा आपकी रिसर्च अच्छी होगी उस पे। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट अगर यहाँ पे मिलता है आपको 2 नंबर नहीं है, क्योंकि मैं जो सही है। BHRT यहाँ पे लेकर अच्छा, आई हूँ ना, हाँ। मुझे उसका भी बड़ा खतरा है कि बहुत जल्द कहीं कोई रेप्लिका, कोई 2 नंबर मेरा ही ब्रांड, मेरा ब्रांड है डॉक्टर शवाना, मेरी उस पे डॉक्टर शवाना DSM अच्छा। BHRT का, मेरी वेबसाइट है DR शवाना यानी कि drshwanaMufti.com। ये मुझे डर पड़ा हुआ है कि ये ना हो कि हार्मोन घोल घोल के आपकी सड़क पे हर जगह बिक रहे हो, ये ना जिससे हो। स्किन का हाल खराब कर देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आपने ले लिया, कोई होमवर्क कर लें जो और ये जेन्युइन हमने डेली बेसिस पे आप बता रही हैं एट बेड टाइम, ओके, ठीक है। और ओमेगा 3 जो आप मछली हफ्ते में 2 दफा खाते हैं ना, उसके साथ आप ओमेगा 3 लें, आपका हार्ट और ब्रेन की हेल्थ बहुत अच्छी सुने, होगी। मैं तो ओमेगा 3 अगर लेना शुरू करती हूँ, मेरी स्किन इतनी ग्लो करती है, मेरी स्किन में ऐसा चेंज आता है, मैं तो आपको सीरियसली बता रही हूँ, ओमेगा 3 तो स्किन के लिए भी है। कोलेजन, कोलेजन है ये? नहीं मैंने कहा कोलेजन भी लें। अच्छा, कोलेजन भी, वो कौन सा? कोलेजन पेप्टाइड या हाइड्रोलाइज्ड लें। हाँ। और मैं तो खैर वो बाहर का लिक्विड use शॉट्स करती भी तो हूँ। आते हैं, दैट इज बेटर और द आप- कैप्सूल्स? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैं यूजली जो है ना, कभी कभी लिक्विड वगैरह जो होता है उस अच्छी है, जो भी आपके एब्जॉर्ब हो जाता है, जो हाइड्रोलाइज्ड है, पेप्टाइड है, वो आप ले सकते हैं। कुछ कोलेजन आते हैं जिनकी कोई 5-6 कैप्सूल्स आपको एक साथ खानी, कैप्सूल्स वो कोई सॉरी फर्क नहीं क्या पड़ता। कहते हैं उसको, टैबलेट खानी होती कोई है। फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज इट इज आप बाय माउथ ले रहे हो। Okay. स्किन के ऊपर उसका मॉलिक्यूल बड़ा होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता। वो भी आफ्टर 30 के बाद कोलेजन ऐड कोलेजन लेना चाहिए क्योंकि आपका कोलेजन 1 to 3% कम हो रहा होता है। अच्छा। स्किन के ऊपर आप एस्ट्रोजन क्रीम लगा सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन आपकी स्किन की प्लम्पनेस, और चूंकि एस्ट्रोजन कम हो रहा है बढ़ती उम्र के साथ औरत में, तो एस्ट्रोजन क्रीम आप जरूर अपनी स्किन केयर का हिस्सा बना लें, वाह। क्योंकि आपकी प्लम्पनेस रहेगी, हाइड्रेशन रहेगी, अंदर से जो आपकी झुर्रियां आ रही हैं, एंटी एजिंग होता है एस्ट्रोजन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर हम खाने पीने की बात कर रहे थे, कोलेजन आपने ले लिया। उसके साथ अगर आपके माँ बाप बुजुर्ग घर में बैठे जो सुन रहे हैं, आप खुद जिम जाते हैं, आप मसल ट्रेनिंग जितनी मर्जी करें, वेट जितनी मर्जी उठाएं, आपका मसल मास एज के साथ कम होता है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है वो 1 to 2 ग्राम औरतों को और 3 से 5 ग्राम, ये मसल्स के लिए भी होता है? मसल प्रिजर्व करता है ये। और Yes. बढ़ती उम्र के साथ मसल ही कम होते हैं आपके। हाँ। आप कितने वेट उठा लेंगी, Exactly. कितना आप मसल बना लेंगी। हाँ। तो मसल को प्रिजर्व करने के लिए प्रोटीन खाते हैं आप, कितनी मीट खा लेंगे आप? जी। कुछ लोगों को तो मीट हजम भी नहीं होता, डाइजेस्ट भी नहीं होता। आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना शुरू कर दें।